सर हांव सिद्दीकी खान। म्हाका क्रायम ब्रँचाचे पुलिशेन अरेस्ट केल्ले 12/11/2024 म्हाका हुबळी अरेस्ट केल्ले। तेजे उपरांत म्हाका क्रायम ब्रँचाचे लॉकअपान दवरलेले। मागीर हांवें अमित नायक म्हणून एक पुलीस कॉन्स्टेबला कडेन फ्रेंडशीप मारून घेतले। मागीर ते अमित नायका कडेन म्हयनोभर फ्रेंडशीप मारून घेतले। ताका हांवें सांगलें म्हाज्या नांवार खुबशे केसी आहा, लँड ग्रेबिंग ते हे केसी खूब आसा आनी म्हाका मातसो बेल जावपाक कठीण, ताका लागून म्हाका मातसो हुबळी व्हरून पावय। मागीर तेणीन म्हाका 13/12/2024 तेणीन म्हाका आपले बायकीचेर बसून तेणीन म्हाका हुबळी व्हरून पावयले। मागीर ताका हांवें पयशे बिशे कांय दिवना, फोटिंगपण करून हांव थंयसून गेलो पळोवन हुबळीसून। मागीर हांवें 17/12/2024 अमित पालेकर एडवोकेटाक हांवें कॉल करून सांगले, सर असो हांव क्रायम ब्रँचा लॉकअपासून पळोवन गेल्या। मागीर अमित पालेकर एडवोकेटान सांगलें म्हाका मातसो तूं रुलींग पार्टीचे मिनिस्टर MLA यांचे नांव घे, पुलीस ऑफिसराचें नांव घे आनी तूं म्हाका व्हिडिओ करून व्हॉट्सअप कर, हांव तुका फुल्ली हेल्प करता। हांवें ताका सांगलेलें हायकोर्टान रीट घालपाक। तर मागीर हेणीन म्हाका सगळे पॉलिटिशियन यांचे सगळे नांव घे म्हणून म्हाका फोर्स केले। मागीर हांवें सगळेचें नांव घेवन ताका 4-5 व्हिडिओ करून ताका हांवें व्हॉट्सअप केले। मागीर तेणीन ते 4-5 व्हिडिओक एक करून तेणी एडिट करून फेक व्हिडिओ करून आनी म्हाजे व्हायरल केले। हांवें ताका व्हायरल करपाक सांगून हायकोर्टान रीट घालपाक सांगलेले। अरे हांवें गोंयकारांक सांगलां म्हज्या पुलीस डिपार्टमेंटाचेर विश्वास दवर, विरोधक त्या सुलेमानाचेर विश्वास दवरताले म्हणून ताचो फोटो घेवन ते धांवताले तेन्ना तो सोयरो आसल्यार म्हाका खबर ना। आतांय तांकां पार्टेन जर घेवपाचो बीन आसत जाल्यार तो केन्ना सुट्टा तो पळया। तेजेर केसीस फायल म्हाज्या सरकारान केल्ल्यो, जेंच्यांनी फोटो घेवन भोंवताले तेंच्यांनी करूंक नासल्यो। जो फ्रॉड फाटल्या गेली 15-20 वर्सां देशात सगळी कडेन करता, गोंयांतलो पयले फावटी ताका धरपाचें काम म्हज्या पुलीस डिपार्टमेंटान गोंयांत केल्लें। तेजेर दिल्लीक केसीस आसा, पुण्यान केसीस आसा, कर्नाटकान आसा, केरळान आसा। ओके, ताका परत एकदां म्हणजे पयर तो आतां ते क्लियर जातलें। मागीर जो व्हिडिओ तुमी आयकला आसतलो, हांवें आतां येतना पळयतालो ती कोण फाटल्यान आसा, कोणाच्या फाटल्यान आसा आनी कोण भितर आहा ते सगळे येतले। ताजेर ऑलरेडी कर्नाटकान रेड केला, तेजे फ्लॅट बीट खंय आसले थंयसर। ताका केरळान वचून धरलो, ताका धरलेलो 3 दीस पयलीं। ओके, बाकीच्यो सगळ्यो फॉर्मेलिटीज करून ताका गोंयांत हाडटात। ओके, आनी हाडल्या उपरांत क्लियर जातलें। म्हाका कांयच सांगपाचें ना, इतकेंच आसा की गोंयकारांनी मरे पुलिसीचेर आनी म्हज्या सरकाराचेर म्हाजेर विश्वास दवरचो। जे ते सुलेमानाचो फोटो घेवन म्हाका दिसता ते तेज्या सोयऱ्यालो म्हाका खबर ना। ओके, त्या खातीर तेंचेर विश्वास दवरचो न्ही। म्हाका म्हाज्या पुलीस डिपार्टमेंटाचेर एकदम विश्वास आसा आनी कॉन्फिडंटली आसा। हांवें संस्थाच सांगलां की ताका परत धरतले, म्हणजे धरतले थोड्याच दिसा भितर धरतले, सो ताका परत धरलो। व्हिडिओ व्हायरल जाला फोटिंग पण इन्क्वायरी जातली मरे तेजेर, हांव व्हिडिओचेर कित्याक वचूं? ना पूण तेणें पयलीं ब्लेम केल्लो पुलिसांक, इन्क्वायरी जातली मरे कितें ती। ओके, कळटलें न्ही कितें तें। ह्यो हांव आज ताळयो मारता त्यो डॉक्टर प्रमोद सावंता खातीर मारता, कित्याक आज डॉक्टर प्रमोद सावंतान एक नवें हें केलें। आज तो एक्टर, डायरेक्टर आनी प्रोड्युसर जाला। आमी 17 तारखेकूच पुलीस स्टेशनाच्या भायर मिडियाकूय सांगला, मागीर इंटरव्यूनूय सांगला की जो सुलेमान सिद्दीकी आसा तो क्रिमिनल, ताणें कितें म्हणटा ताचेर आमी याद नाका म्हणून। प्रश्न आसा तो जेलींच्यान पळो कसो, तो पुलिसांनी ताका कसो पळयलो तो। दुसरो प्रश्न आसलो तो जेन्ना एका इलेक्टेड MLAचें नांव घेता, जेन्ना सिनियर पुलिसांचें नांव घेता, तांची चवकशी करपाची गरज आसा म्हणून, कोणाक फासां चडय म्हणून आमीय सांगूंक नासलें। हाजे फुडें हांवें त्या दिसा हें सांगलेलें की फाल्यां आमी सरप्रायज जावचें ना की तो फाल्यां भायर येवन आमचें नांवां घेतली जाल्यार आज अचूक ती गजाल घडल्या की सुलेमान सिद्दीकीचो एक नवो व्हिडिओ आयला, तातूंत ताणें अमित पालेकराचेर सगळो ब्लेम घाला। आतां हो जेन्ना ताणें ब्लेम घाला, हाजो जर तुमी आतां बॅकग्रावंड पळोवशात, एका सायडीन ताचो व्हिडिओ आउट जाला, एक थोडे मिडिया आउटलेट्सांनी आउट केला। दुसरो ताचो बॅकग्रावंड जो आसा तो म्हणल्यार चीफ मिनिस्टरान स्टेटमेंट केला की सुलेमान सिद्दीकीक 2 दिसां पयलीं केरला धरलो म्हणून। आतां केरलाच्यान गोंयान पावपाक 2 दीस लागता। दुसरें म्हणल्यार हातूंतल्यान एक प्रूव जाता की सुलेमान सिद्दीकीची पुलिसांनी चामडी तांबडी केली
आनी ताजे कडल्यान हो फोर्सान व्हिडिओ काडून घेतला आनी अमिताचें नांव घालून घेतला. म्हणल्यार ऑपोजिशनाक तांकां टार्गेट करूंक जाय. सुलेमान कसो पळो, सुलेमान कसल्या कामा खातीर भितर आसलो, ते लँड ग्रॅबिंगाचे केसीचे कितें जालें, ते इन्व्हेस्टिगेशन कितें जालें, हाजेर सरकार उलयना. जाल्यार तो व्हिडिओचे लिंक लावन ते आज सुलेमाना कडल्यान फोर्सान घेतला व्हिडिओ आनी ते आज ऑपोजिशनाक टार्गेट करता. आनी तातूंतल्यान म्हाका दिसता मुख्यमंत्र्यान स्वताच एक्सपोज जाला सांगून की 2 दिसां पयलीं ताका पुलिसांनी अरेस्ट केल्लो. हाजे वयल्यान कितें प्रूव जाता की पुलिसांचे कस्टडीन बाय फोर्स ताणें तो व्हिडिओ काडला. दुसरी गजाल म्हणल्यार हो पळय तो एक हेड कॉन्स्टेबल जो एंटायर हे नाटकान एस्केपान कंप्लेनंट म्हणून आसलो, कानोळकार म्हणून, ताका मागीर सबसिक्वेंटली ते कॉन्स्टेबलाक सगळ्यांक कळ्ळें की तोच ड्युटी इंचार्ज आसलो आनी तो त्या दिसा थंय नासलो म्हणून ताका सस्पेंड केला. तो खानोळकार म्हणून जो कॉन्स्टेबल आहा सर्वेश खांदोळकार ताणें वॉट्सॅप ग्रुपाचेर आपल्या मोबायल नंबरा वयल्यान सुलेमान सिद्दीकीचो व्हिडिओ घाला. म्हळ्यार क्रायम ब्रांचाचो हो कॉन्स्टेबल सुलेमान सिद्दीकीचे इन टच आसलो हें हातूंतल्यान प्रूव जाता. हातूंतल्यान एक गजाल कळटा की ही सबंद वेल ऑर्केस्ट्रड सारको पिक्चर असलें, डायरेक्शन प्रोडक्शन सगळें BJPचें आनी तें तांच्यांनी एक्झिक्यूट केला. पण सत्य म्हणटा तें केन्नाच लिपून उरना आनी आमी सांगलेल्या प्रमाणे 17 तारखेक तो नांवां घेतलो म्हणून तोच चूक घडला. एकूच तांचो टायमींग चुकला की हो व्हिडिओ आवट जालो आनी त्या सायडीन मुख्यमंत्र्यान सांगलें की तो 2 दीस पयलीं आमी ताका अरेस्ट केल्लो म्हणून. In the last few days this land grabbing case is going on. फाटल्या दिसांनी एक व्हिडिओ येयला, आयज सडनली दुसरो व्हिडिओ येयला when summons were issued to our leader advocate Amit Palekar. As a legal practitioner, how do you see this? See, ordinarily I would say this matter would require investigation, but prima facie what I look at it is, and I will detach myself, I will not talk just politically, I will detach. You see, you have to read it contemporaneously with a statement of Chief Minister. The Chief Minister said 2 days back they had already got him. If 2 days back they had got him, how come the video got released yesterday and maybe today of him, Suleiman Siddiqui, making some statements which are, of course those are his statements, whether they are right or wrong is a different matter. So it looks very suspicious. The timing of it, the release of it, and once he's in your custody, I don't know, because you know police have very often a system of telling them, we will make you an approver, we will forgive you and we will let you off the case, and this is the manner in which they think that they can win matters. You would know there are certain cases where approvers have stepped in the witness box, and I've even succeeded despite being an approver in getting the other accused acquitted. So these are the weakest ways of police investigation. Sometimes you end up leaving real criminals and who should have been inside by offering him a lollipop, and so I don't know if they have convinced him, tempted him, pressurized him to make these statements. That is all subject matter of investigation, and public domain will speak what I think about it, because it's very suspicious that he makes one statement once and then another statement another time, and that too accusing Amit Palekar directly, because I know Amit Palekar to be a good criminal lawyer, and to put him into this bad light and try to harass him. He's already been harassed by the government earlier, and now being tried to probably silence the voice of the opposition. This is what I think it could be. सर लगातार दूसरा वीडियो आया है इस लैंड ग्रैबिंग के इशू में, हाउ इज द पुलिस इज फॉलोइंग? डिटेल हम करेंगे, जो भी चीज़ आई है उसका सबकी जांच तो होगी, है ना. तो अभी तो फिलहाल पीसी में आपको डिटेल में और कब तक जो अरेस्ट हुआ वो उसको वापस गोवा ला रहे हैं? ये ऑन वे एनी टाइम ही कैन कम. अभी तो पहले आपको इसकी डिटेल हम देंगे पीसी के बाद, और फिर देखते हैं. जो भी इन्वेस्टिगेशन तो कंटिन्यूइंग है, केस रजिस्टर्ड है ओल्ड गोवा पुलिस स्टेशन में, और पहले भी उसके केसेज है जिसमें उसको कस्टडी में लिया था, तो वो तमाम जांच तो जारी है. सर लेकिन पहला एक वीडियो में वो एक बात करता है और दूसरे वीडियो में दूसरी बात करता है. पुलिस को ब्लेम नहीं करता. इज इट कंफ्यूजिंग पुलिस और व्हाट इट इज? पुलिस तो सच हमेशा निकाल ही लेती है. पर उसे एफआईआर बन सकता है सर, एफआईआर उस पर जो वो बोल रहा था कि किसने उसको भड़काया और बोला कि ऐसा बोलने के लिए. अभी तो हमारे संज्ञान में आया, जांच करेंगे सर. लेकिन वो दूसरे वीडियो में बोल रहा है, ये भी बोल रहा है कि 1 महीने से वो जो कांस्टेबल था उसके साथ वो दोस्ती बना रहा था. वो तमाम चीज़ें जांच का विषय है, और जांच में सारी चीज़ें सामने हैं. थैंक यू.
Good afternoon. IMA गोवा पुलीस आणि संगत हांचे सगळ्यांचे मेळोन हो कार्यक्रम 2 गजालीचेर. इट इज अगेन ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर विजन ऑफ द फिट इंडिया कॅम्पेन लोकां पर्यंत पावोवपा खातीर आनी स्टार्ट फ्रॉम सेल्फ हाच्या खातीर हो कार्यक्रम आसा. आनी अगेन इट इज एन मेंटल फिटनेस एंड फिजिकल फिटनेस ह्या 2 गजाली खातीर IMA आनी संगत हे दोनी बरोबर मेळून काम करता. हातूंतल्यान एक गजाल बरी जातली की तांच्यांनी गुगल फॉर्म सेंड करता म्हटल्यार सगळ्यांनी भरून धाडपाचो. तातूंतल्यान आमची फिजिकल फिटनेसूय बी कळटली आनी मेंटल दोनूय कळटले. बरोबर आसा. म्हाका दिसता संगत इज एन NGO इट इज वर्किंग इन मेंटल हेल्थ फॉर सो लॉंग. हांवें मुद्दामून याद करता कदाचित संगत NGO पण खबर आतांच्या स्टाफाक तांच्या खबर ना. बट आय हॅव वर्क क्लोजली विथ संगत माय NGO साई लायफ केअर देन इन 1998. म्हणजे गोंयांत 2 NGO संगत एंड साई लायफ केअर इट इज वर्किंग ऑन द कावन्सिलींग ऑफ द स्कूल स्टुडंट्स आनी नाव दॅट कावन्सिलींग ऑफ प्रोजेक्ट ऑल अक्रॉस द गोवा हो 2012 जाला. बट ताच्या पयलीं 2000 पासून 2012 पर्यंत कंटिन्युअसली 12 वर्सां फक्त एक साऊथ गोवांतली 10-12 हायस्कूल्स आनी नॉर्थ गोवांतली 10-12 हायस्कूल्स हांच्या बरोबर स्कूल कावन्सिलींग आनी स्टुडंट्स कावन्सिलींगाचेर काम करताले. तेन्नाच्यान म्हाका संगत खबर आसा. ती संगत इज वन ऑफ द बेस्ट NGO इज वर्किंग ऑन द मेंटल हेल्थ. त्या खातीर जॉयंटली IMA त्यांच्या बरोबर येवप म्हणटा उपरांत फिजिकल फिटनेस आनी मेंटल फिटनेस पुलिसेची खूब बरी उरपा खातीर हो प्रोग्राम पुराय गोंयांतल्या सगळ्या पुलीस स्टेशनांनी म्हाका दिसता आमकां उपयोगाक येतलो. ताका लागून थंयसरूच ट्रान्सपरंट रित्या तुमी सगळ्यांनी तांचो गुगल फॉर्म भरून दिवचो जेणे करून ते आयडेंटिफाय करपाक शकतले. एकदां PI आनी DYSPकूय कळना आपलो आसलेलो कॉन्स्टेबल हो कितलो मेंटली फिट आहा तो आनी तें कळना म्हणून अमित नायक जाता आनी म्हणून सुलेमानाचे केसीस जाता. त्या खातीर परत ताका हाडलो ही दुसरी गजाल. आय एम व्हेरी मच कॉन्फिडंट ऑन माय पुलीस डिपार्टमेंट. हाडटलो म्हणून ते आपल्या सोयऱ्याचो कसो फये घेवन भोंवताले पळय फोटो घेवन भोंवताले. आपलो कोण तरी सोयरो शेणला ताका बेगीन हाडा म्हणून. ओके हांवें तेच दिसा सांगलेलें थोडे दीस रावा म्हणून. म्हाका तितको कॉन्फिडंट आशिल्लो आनी 3 दिसां पयलीं धरलोय बी ताका. 3 दीस खंयसरूच डिस्क्लोज करूंक नाशिल्लें. आज गोंयांत हाडटा हें कित्याक सांगलें आय एम व्हेरी मच कॉन्फिडंट ऑन यू पीपल. म्हणून हांव सांगता की होय प्रोग्राम ताच्या खातीर आसतलें अशें न्ही की येदो व्हडलो पुलीस फोर्स आसा म्हणटा उपरांत कोण तरी मातसो मेंटली वीक आसतलो कोण तरी 3 कोटी रुपयांक बळी पडटलो ह्यो केसीस जावच्यो ना न्ही. पण ताका अलर्ट कसो करप ताका भायर कसो काडप हें सगळें आमच्या सगळ्यांचें काम आसा. आनी विशेश करून जे टीम लीड करता पुलीस स्टेशन लीड करता हाजें काम आसा. आनी हें जर करतले आसत न्ही जाल्यार तुमच्या मदीं पॉझिटिव्हिटी आसपाक जाय. जो पुलीस स्टेशन लीड करता ताच्या मदीं पॉझिटिव्हिटी आसप गरजेची आसा. तुम्ही जर थोडोसो नेगेटीव हितूंतल्यान जर ताच्या कडेन उलोवपाक लागले सगळ्या टिमी कडेन जाल्यार ही इज नॉट कॉपरेट. म्हणजे बरेचशे फावटी म्हणजे हांव प्रेस आसतानाय सांगता थोड्या ऑफिसरांक आमच्या संवय आहा ते मोगान उलयत ना ते रागानूच उलयतात. तुमी म्हाका पळयला आसतलो म्हाजें टेम्पर सहसा कमी जायना. पयर मातसो जालो ओके सहसा कमी जायना. हांव 99% म्हाजें टेम्पर केन्ना सोंपयना. पण आमच्या सकयल्या लेवला पासून पुलीस स्टेशन हे थोडेशे उलटे आहात. ओके ते टेम्पर सोंपोवनाकात. पॉझिटिव्ह थॉट्सान जर तेच्या कडेन उलयशात काम करून घेवपाचें जर आसत न्ही जाल्यार पॉझिटिव्हली सांगात नेगेटिव्हली सांगू नाकात. ओके आनी टेबल सुद्दां खूब बऱ्या दीस इज अ सायकॉलॉजी इज अ ह्युमन सायकॉलॉजी. ती जर तुमी थोडीशी अंडरस्टँड करीत जाल्यार म्हाका दिसता आमी खूब आजून काम करता पळय तें 100% एफिशियंटली काम करपाक शकतले. म्हणून हांवें म्हटलें सोडून हाडटलें हितून म्हाका कॉन्फिडन्स आसतलें. पण चुकून म्हणजे अमित नायक सोडचोच ना हाजो कॉन्फिडन्स तुमकां आसपाक जाय आनी तो आसपाची गरज आसा. एक सुद्दां कोणाची असो केन्नाच म्हणजे खंयच्याच आमिशाक तो बळी पडपाक जायना. हेजेर वर्किंग जे आहा पळय हें आमी करपाक जाय. हांवें म्हणून म्हटलें एखादो कोण तरी थोडोसो म्हणजे नाका जाल्यार आमिशाक बळी पडपी एखादो आसूं शकता. पण तो आसचो न्ही आनी आसतोय जाल्यार तेजेर वर्किंग कशें करचें ताच्या खातीर मेंटल स्ट्रेस हो प्रोजेक्ट आसा. म्हणून सशक्त पुलीस स्वस्थ पुलीस या हेजेर वर्किंग करता आसतना फिजिकल फिटनेस एंड मेंटल फिटनेस इज मोर इम्पॉर्टंट.
तुम्ही फिजिकल फिटनेसचे 95% लोक काम करता, 5% उरलेले मातशे वेट बीट वाडोवंक लागला थोड्यांचो, तो मातसो कमी जावपाक जाय. 95% इन शेप आहा, पण 5% उरलेले बी त्या शेपान येवपा खातीर म्हाका दिसता सगळ्यांनी आपल्या फिजिकल फिटनेसाचेर वर्किंग करपाचें गरजेचें आसा. पण मेंटल फिटनेस इज ऑफकोर्स इट इज रिक्वायर्ड. केन्ना ना केन्ना तरी पेशन्स सोंपप, टेम्परमेंट सोंपप ह्यो गजाली जाता. म्हणून मेंटल फिटनेसा खातीर जशें योग, ध्यान, धारणा हाची गरज आसा. रेग्युलर जर योगा प्रॅक्टीस केली, रेग्युलर जर ध्यान केलें जाल्यार म्हाका दिसता हातूंतल्यान खुबशा मोठ्या प्रमाणात भायर येवपाक शकता. ते जेन्ना तुमचो गुगल फॉर्म पळयतले तेन्ना खंयच्या पुलीस स्टेशनाक कंटिन्युअसली स्ट्रेस मॅनेजमेंट ह्या सिरिजाची गरज आसा तें पळोवन पर्टिक्युलरली त्या पुलीस स्टेशनाक ते सेशन घेवपाक शकता. घेवचें तेंच्यांनी. घेतल्या उपरांत आमकां खुबशे मोठ्या प्रमाणात ते उपयोगाक येतले. इट शूड बी अ कंटिन्युअस प्रॅक्टीस म्हाका जाल्यार दिसता. आनी ती जर कंटिन्युअस प्रॅक्टीस आमी दवरली जाल्यार ताजो खूब बरो फायदो हो आमकां जातलो. खुबशे फावटी हांव मुद्दामून एक कित्याक सांगता, आमचो सेक्रेटरी ऑफ एड्युकेशन एट प्रेजेंट बाब प्रसाद लोलयेकर तांच्यानी आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंटान आसतना एक प्रॅक्टीस सुरवात केली. प्रॅक्टीस कितें, सकाळी फुडें ऑफिसान येयना फुडें म्हणजे 5 मिनटां सगळ्यांनी उठली बसची आनी रिव्याक कांयच ना, मनात कसलोच नो थॉट हाडटा 5 मिनटां म्हणजे स्ट्रेस मॅनेजमेंट करता खातीर फक्त वगी बसप. कांयच कोण कोणाचेर तापोय नाका आनी काल कितें केलां तें आयज विसरूं नाका. 5 मिनटां बसल्या उपरांत आपलें काम सुरवात करता. म्हाका दिसता जर प्रॅक्टीस सुरू करीत न्ही जाल्यार बऱ्याच जाणांचो तकली थंड उरपाक जाय पळय न्ही. हांव आमचें सांगता, तेंचे ते गाडी सोंपपाचें सोंपतले तांकां संवय जाल्ली आहा. तांकां थोड्या जाणांक बेश्टेच म्हणजे तुमकांय दिसता आतां हेंचेर केशी खंयच्यो घालूं काय म्हणून. कारण थोडे जे आतां व्हिडिओ काडपाक लागल्या पळय न्हू तांकांय कळोंक लागला म्हणजे ऑफेन्स पुलिसा कडेन थोडीशी कमी पडपाक लागल्या म्हणून ते गाडी सवाद आहा. चडश्यो गाडी म्हाकाच सोदता, म्हाका कांय चिंता ना गाडी सोदल्यो म्हणून. कारण वेगवेगळे व्हिडिओ काडून जेणे करून जे खंय तरी पाशियस सोंपचें आनी तेजेर एक्ट करचो. बट आमकां जे ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी जेन्ना विकसीत भारत 2047 म्हणल्यार 25 वर्सांचो विचार करता, तो सेम वे विकसीत गोवा 2047 म्हणल्यार 25 वर्सांचो विचार करून आमी काम करचें. गोंय हें आमकां स्वच्छ, सुंदर आनी सेफ्टी गोंय हें आमकां दवरपाक जाय. आनी हें सेफ्टी गोंय दवरपा खातीर तुमचो रोल जो आसा हो खूब म्हत्वाचो आसा. म्हणून हांवें म्हटलां कोणीय चुकून सुद्दां पुलिसाचेर शक करचो न्ही, पुलिसाचेर बोट दाखोवचें न्ही. इतक्या बऱ्या पद्दतीन आमी जर काम केलें जाल्यार एक बरी इमेज ही लोकां मदीं जी ऑलरेडी आसा पण ती आजुनूय बी बरी जावची. तितून सुद्दां जे पुलिशेचेर कोणी आरोप करचो न्ही. कारण आमी डे टू डे 24/7 ड्युटी करता आसतना रोडार आसता. आमी चोरांकूय मेळटा आनी बऱ्या लोकांकूय मेळटा. म्हणून पयर केल्लो आरोप म्हणजे सुलेमानान केल्लो आरोप तेजें उत्तर आयज मेळ्ळें. ओके, म्हणजे तुमी एक गजाल लक्षांत घेयात, हांगासर कसले लोक आसा ते पळयात. म्हणजे धंद्या उपरांत सुद्दां आमच्या पुलिशेचेर आरोप करपाक जाय, पॉलिटिशियनाचेर आरोप करपाक जाय म्हणून व्हिडिओ काडून मार्केटान घालपाक लायता. जेणे करून ते उलटे आमचेर येवचे. जर तो मेळोंक नासतो न्हू रे जाल्यार उलट म्हणजे म्हणटले हय आसा दिसता कितें भानगडी. आतां तो मेळ्ळ्या उपरांत बाकीचें सगळें क्लियर जातलें. म्हणून ट्रान्सपरंट रित्या आपूण जर क्लियर आसत जाल्यार कोणाचो जे भंय आसता आपल्यान ती सातत्यान हे सगळें करता आसतना हे फिजिकल फिटनेस, मेंटल फिटनेस हाज्या बरोबर ट्रान्सपरन्सी इज मोर इम्पॉर्टंट. म्हणून सेफ गोंय, सेक्युअर्ड गोंय हें दवरपा खातीर युअर रोल इज मोर इम्पॉर्टंट. पुलिशे कडल्यान म्हाका आस्त आसा की आमी जशें क्लीन गोवा, ग्रीन गोवा म्हणटा पळय न्ही, सेफ गोवा, सेक्युअर्ड गोवा हें दवरपा खातीर तुमी सगळ्यांनी सदोदीत वावुरचें. इतकें हांव सांगता आनी म्हजी 2 उतरां पुराय करता. देव बरें. कंफर्टेबल पोजिशन रिलैक्स है यार, सबसे मानिए साइड भी दो. One is on stress management, which is called as Manas Mentors, and a monthly medical screening campaign for Goa Police, Swasth Police, Shakta Police. This is with Goa Police, Sashakta.